मार्च जो नामूस मुस्तफ़ा मार्च था, उसके बाद वफाकी मजहबी उमूर साहब की तरफ से जो हमारे साथ एक वादा था कि हम आपकी मीटिंग मुस्लिम तलबा महाज की मीटिंग करवाएंगे शाह महमूद कुरैशी साहब वज़ीर ख़ारजा साहब से, जो आज अल्हम्दुलिल्लाह हो चुकी है, जिसकी तफसील इस पूरी मुलाकात की, जिसमें जो दूसरे वज़रा थे अली मोहम्मद ख़ान साहिब और नूरुल्लाह कादरी साहब और शाह महमूद कुरैशी साहिब मौजूद थे। तमाम मुस्लिम तलबा महाज के कायदीन भी यहाँ पर मौजूद हैं। अभी ये जो आज की हमारी मीटिंग हुई है, इसकी तफसील मुस्लिम तलबा महाज के मरकज़ी जनरल सेक्रेटरी ब्रादम शहीद सियालवी से मैं गुजारिश करूँगा कि वो इस उन्वान के ऊपर जो आज की मीटिंग हुई है वो अहबाब को बताएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 12 रबीउल अव्वल शरीफ को हम लोगों ने हज़ारों नौजवानों ने फ्रेंच एम्बेसी की तरफ मार्च किया था और गुस्ताखाना खाकों की मजम्मत के लिए मार्च किया, जिस पर जब शेलिंग हुई या लाठी चार्ज हुई, उसके बाद वो मार्च धरने में कन्वर्ट हुआ और 5-7 शहरों में भी एट द सेम टाइम धरने शुरू हुए, जिस पर वफाकी वज़ीर बराए मजहबी अमूर तशरीफ लाए और गवर्नमेंट ने हमसे ये रिक्वेस्ट की थी कि आप हमें 48 घंटों का टाइम दें, जिस पे हम लोग सोच विचार करके आपसे हम लोग मुज़ाकरात करते हैं। तो हमने उस रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट किया और आज इस वक्त हम फॉरेन ऑफिस में बैठे हैं, अपने मुज़ाकरात हमारे हो चुके हैं, उसकी तफसीलात हम आपके सामने रखना चाहते हैं। पहला मुतालबा हमारा था कि फ्रांसीसी सफ़ीर को मुल्क बदर किया जाए। दूसरा मुतालबा हमारा ये था कि उनकी मसनूआत पर पाबंदी लगाई जाए। तीसरा मुतालबा हमारा ये था कि OIC में तुर्की, कतर और लाइक माइंडेड कंट्रीज की एक ऐसी लॉबी बनाई जाए जो कि ऐसी इम्प्लीमेंटेशन की जाए फ्रांस के अगेंस्ट, जिससे एक निशाने इबरत बने ये लोग पूरी दुनिया के सामने कि कोई दोबारा तौहीन रिसालत करने के से पहले 100 मरतबा सोचे। चौथा पॉइंट ये था कि यूनाइटेड नेशंस के सिक्योरिटी काउंसिल में इस केस को लेके जाया जाए और जिस तरीके से हॉलोकॉस्ट पे किसी को इजाजत नहीं है बात करने की, इसी तरीके से रसूलुल्लाह अलैहिस्सलाम, जीसस क्राइस्ट जिन्हें ये कहते हैं, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम, मूसेस हजरत मूसा अलैहिस्सलाम, डेविड हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम, इन तमाम मुकद्दस शख्सियात के बारे में एक प्रॉपर इंटरनेशनल लॉ ऑफ टॉट के तहत, इंटरनेशनल ब्लास्फेमी लॉ के तहत एक ऐसी कानून साजी की जाए कि किसी की जुर्रत ना हो कि वो इस तरह की कोई तौहीनामेज़ हरकत करे और उस पे प्रॉपर सजा मुतारिफ की जाए। और नंबर 5 ये था कि FIA के साइबर क्राइम विंग के अंदर नामूस रिसालत सेल को इंट्रोड्यूस कराया जाए, जो कि पाकिस्तान में हर दूसरे दिन लोगों की जब आईडीज ब्लॉक भी करती है पाकिस्तान टेलीकॉम अथॉरिटी, तो वो दूसरी आईडी बना के तौहीन रिसालत कर रहे होते हैं, तो उस पर ऐसा सेल बनाया जाए जो सिर्फ आईडिया ब्लॉक ना करे, उनका सदबाब भी करे उन्हें गिरफ्तार करके। तो इसमें जो 5वां मुतालबा है उस पर काफी तफसीली बहस हुई, उसके बाद उसको मंजूर कर लिया गया और उस पर प्रॉपर अल्हम्दुलिल्लाह ये कामयाबी है कि हम नौजवानों ने ये कराया। सेकंड लास्ट मुतालबा जो था हमारा कि अक़वाम मुत्तहिदा में इस चीज को लेके जाना और सिर्फ लेके ना जाना, कानून साजी करना, सिर्फ तकरीर नहीं, तो वो कानून साजी पर भी अमल दरामद करने के लिए उन्होंने कहा हम अपनी लॉबी क्रिएट करेंगे। और तीसरा मुतालबा जो हमारा था जो था OIC में एक ऐसी लॉबी बनाई जाए, तो वो तो उन्होंने आज हमें ये बता भी दिया कि 28 अक्टूबर 2020 को लेटर जा चुका है और उन्होंने दोबारा इंडोर्स किया कि हम दोबारा लेटर भेज रहे हैं और नाइजर में इसी महीने नवंबर के महीने में OIC का इजलास बुला लिया गया है। ये भी एक बहुत बड़ी कामयाबी है जिसमें तमाम मुसलमान ममालिक के फॉरेन मिनिस्टर्स बैठेंगे और इसके अगेंस्ट कोई मुतफ़िका लाएमल दिया जाएगा। सेकंड जो हमारा मुतालबा था मसनूआत पे पाबंदी वाला, उस पे हम लोगों ने यही चीज पे इत्तेफाक किया कि पूरा पाकिस्तान ऑटोमेटिक पहले से ही इनकी मसनूआत जो है उसको बैन लगा चुका है, लोगों ने खरीदना खत्म कर दिए, दुकानदारों ने बेचना खत्म कर दिया, उस पर क्रॉस लगाया गया और कंट्री वाइड कैंपेन भी डेफिनेटली ये चलेगी कि उनकी मसनूआत को सरेआम जलाया जाएगा। जहां तक फ्रांसीसी सफीर को मुल्क बदर करने की बात है, हम बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड ये पब्लिक को कह रहे हैं कि इस पे डेडलॉक कायम है और उन्होंने कहा है कि कल हम असेंबली में बात करेंगे और उन्होंने कहा कि हमने ये मुस्तरद नहीं किया आपकी बात, हमारे भी यही जज्बात हैं, लेकिन असेंबली में हम ये बात करेंगे ताकि मुतफ़िका तौर पे कोई फैसला हो। तो हमने कहा ठीक है आप अपना वक्त लें असेंबली में, उसके बाद फिर हम अपने जो आपका फैसला आया अगर फेवर में आया तो वेल एंड गुड, ना आया तो फिर हम अपना इजलास बुला के अपना फैसला करेंगे। जी, अभी जो है ना मुस्लिम तबला महाज के सरबराह ब्रदर उबैद अब्बासी साहब से गुजारिश करूँगा कि वो बात। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। की मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहाँ चीज़ है क्या लो कलम तेरे हैं,
سب سے پہلے تو میں آج جو مذاکرات ہوئے ہیں اور مذاکرات کا پہلا دور ہوا ہے ہمارا مسلم طلبہ محاذ اور حکومت کے درمیان، جس میں مسلم طلبہ محاذ کی قیادت اور حکومت کی طرف سے شاہ محمود قریشی فارن منسٹر، وزیر مذہبی امور نور اللہ قادری اور علی محمد خان صاحب، انہوں نے حکومت کی نمائندگی کی اور جو مذاکرات ہوئے وہ بڑے اچھے ماحول میں ہوئے، اور اس میں ہمارے جو جیسے بھائی شیر سیالوی نے اس کی تفصیلات سے آپ کو آگاہ کر دیا، ہمارے 3 مطالبات کو تسلیم کر لیا گیا ہے، اور جو 2 مطالبات ہیں جو اس پر حکومت نے اسے انکار نہیں کیا لیکن اسے کابینہ میں اور اس کو مذاکرات کے اگلے دور میں بھی انشاءاللہ اس پر بھی ہم پورا جی کل اجلاس بلایا، ان مطالبات کو سیریس لیا گیا اور اجلاس بھی بلا لیا، اور کیبنٹ میں بھی ان 2 مطالبات کو رکھنے کا حکومت نے اعلان کیا۔ امید کرتے ہیں کہ فرانس کے سفیر ملک بدر ہوگا، اور اس حوالے سے ہم اپنے جو مین چیز ہے، آج ہم فارن آفس میں بیٹھ کر بھی اسی موقف پہ قائم ہیں جس موقف پر ہم مارچ میں تھے یا دھرنے میں تھے، اور یہ اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہے ہم سب پہ کہ آج ہم نے آپ کی اور پوری پاکستانی قوم کی نہیں بلکہ امت مسلمہ کی یہاں پہ ترجمانی کی، اور یہ اللہ تعالیٰ نے ہم سے کام لیا، اور ہم گناہ گار ہیں، نہ کوئی عالم ہے، نہ کوئی پیر ہے ہم میں سے، نہ کوئی ہم میں سے کوئی، لیکن یہ یہ جو علماء اکرام ہیں ان کا ساتھ، ہمارے گھر میں ماؤں بہنوں بھائیوں کی دعا کے نتیجے میں آج ہمارے 3 مطالبات کو تسلیم کیا گیا ہے، اور جو 2 مطالبات ہیں باقی ہیں اس پر بھی کام جاری ہے، اور کل سے شروع ہو جائے جی کل سے ہی حکومت نے ہمیں سے یہ وعدہ کیا کہ ہم کل سے شروع کریں گے، اور ہم اس وقت تک یہ آپ کو یقین دلاتے ہیں اس وقت تک چین سے نہیں بیٹھیں گے جب تک ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس کے لیے اور اپنے مطالبات کی منظوری تک انشاءاللہ ہم اپنا بھرپور کردار جاری رکھیں گے، اور اس کے بعد میں سردار مظہر صاحب سے کہوں گا کہ وہ باقی گفتگو کریں۔ جزاک اللہ جی، میں تمام مسلم طلبہ محاذ کے جو رہنما یہاں تشریف فرما ہیں ان کو، اور اس کے علاوہ جن احباب نے اس دن جو مارچ کیا، جن لوگوں کا تعاون تھا، جنہوں نے اتنی محنت کی، اللہ تعالیٰ ان کو اجر عظیم عطا فرمائے۔ یہ ان کی کامیابی ہے، یہ ان کی کامیابی ہے، ہماری کوئی کامیابی نہیں ہے۔ آپ کو اس چیز کا علم بھی ہے کہ آپ نے یہ کمیٹی بنائی، یہ ذمہ دار بنائے، اور انہوں نے آگے میٹنگ کی، اور ہم نے موقف اپنے ذمہ داروں کا کارکنان کا ہی رکھا ہے۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ جس نے جو محنت کی ہے وہ قبول و منظور فرمائے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کرام و اہل بیت کی شفاعت نصیب فرمائے۔ انشاءاللہ تعالیٰ جب بھی ان کا جو اجلاس ہوگا اس کے بعد کا جو لائے عمل ہے انشاءاللہ تعالیٰ بحیثیت ترجمان مسلم طلبہ محاذ آپ کے سامنے لایا جائے گا۔